السلام عليكم les amis مرحبا بكم في قناة knowledge every time. نتمنى أن المحتوى والقناة تنال الثقة ديالكم. اليوم غنشوفوا les 7 principes fondamentaux de la comptabilité au Maroc. Alors, premier principe, la continuité d'exploitation. Deuxième principe, permanence des méthodes. Principe de coût historique. Principe de spécialisation des exercices. Principe de prudence, principe de clarté et le principe de l'importance significative. نبداو مع le premier principe اللي هو le principe de continuité d'exploitation. L'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Ça veut dire que l'entreprise, c'est-à-dire dans son esprit, à travers ses associés, باللي غادي تخدم pour l'infini. ما ديش في لانطونسيون ديالها بلي غتحبس العام الجاي ولا العام اللي من بعدو. غتخدم pour la durée اللي هي 99 ans. Après هاد 99 ans كتدخل لي دي شونجمون في لي ستاتيو وكتكمل عاوتاني l'exploitation. Elle est censée établir ces états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. خاصها تخدم بالنية أنها غتستمر في l'exploitation. Ce principe conditionne l'application des autres principes. Ça veut dire que إلا ما تحققش هذا le principe هذا c'est pas la peine d'aller aux autres principes. هذا il est important. Le cas contraire اشنو هو؟ Le code général de normalisation comptable كيعطينا toujours la possibilité de déroger نخالفوا les principes fondamentaux هاد les 7 principes. وغنشوفوا لو كا فاش غيدار dérogation pour chaque principe. Par exemple هنايا وعلاش غيدار ديجا لا dérogation علاش غنخالفوا لو برانسيپ حيت لوبجيكتيف فينال ديال هاد لي برانسيپ هو لا كونفيرجونس ديجا شفناها في الكور اللي فات لا كونفيرجونس فيغ ليماج فيديل. الا لقينا بلي لابليكاسيون ديال هاد لو برانسيپ ما غيديناش ليماج فيديل ديال لا سيتوياسيون باتريمونيال فينانسيير et résultats de l'entreprise هنا عندنا la permission ديال الكود ديال CGNC de déroger le principe. Alors نشوفوا le cas contraire. نشوفوا un exemple. Conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies. Donc la société كاينه في واحد la situation انها قدرت توقف l'activité ديالها. علاش؟ كاين des causes. Par exemple la perte d'un client principal. كاين ان كليون كندير معاه باغ اكزومبل 80% ديال الشيفر دافير ديالي وكاين ان ريسك ان غيمشي ليا هاد لو كليون. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions ديال la cessation d'activité ان النشاط يتوقف كاينين. دونك هنا نقدر نديروجي لهاد لو برانسيپ وندوز لحاجه اخرى اللي غنشوفوها. باغ اكزومبل لا بيرت دان اكتيف امبورطون. لا سوسيتي عندها usine جا انسوندي باغ اكزومبل تحرق كامل. Ça veut dire que وهذا هو اليوزين اللي خدامه فيه لا سوسيتي اللي خدامه به لا سوسيتي وهو اللي كيرياليزي 100% ديال الشيفر دافير ديال لا سوسيتي. دونك هنا ما بقات اكتيفيتي عند لا سوسيتي دونك يقدر توقف à n'importe quel moment. Sous-activité notable et continue. L'activité نقصات بزاف و permanente في لو طون. Ça veut dire que la société يقدر à un certain moment ما تلقى حتى باش تخلص les charges fixes ديالها. Donc هادو هما par exemple quelques exemples de causes de cessation d'activité partielle au total. في هادو cas les autres principes sont abandonnés au profit de l'hypothèse. Donc هنا شنو هي l'hypothèse اللي غنمشيو فيها حيت on va déroger, on va pas appliquer le principe de continuité d'exploitation mais غنمشيو في l'hypothèse ديال liquidation ou de cession. La présentation des états de synthèse doit être faite en fonction de l'hypothèse. Donc, c'est valoriser l'ensemble des éléments de l'actif et le passif selon l'hypothèse de liquidation. Correction des éléments d'actifs
à leur valeur de liquidation ou de cession. شحال باش غنبيعهم حيت la société غدا liquidation ديالها. Voilà. Deuxième principe de permanence des méthodes. En vertu de ce principe, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. هنا تيقول لك CGNC إلا بديتي كتابليكي une méthode par exemple ديال l'évaluation de stock خصك تكمل بهاد لا ميثود ما تشونجيهاش. D'accord. Donc la loi 988, la loi 988 et le code général de normalisation comptable, il faut appliquer les mêmes règles de l'évaluation et de présentation des états de synthèse. Comme je l'ai déjà fait le cours, les méthodes d'évaluation, la valeur d'entrée, la valeur vénale, la valeur actuelle, ou la valeur nette comptable, ou les modalités d'évaluation, les شفنا déjà, CMUP, FIFO, LIFO, NIFO. Alors, on prend un exemple, ديال stock par exemple. ونشوفوا le cas ديال dérogation. Alors, stock par exemple, في 2018 وفي 2019 في 2020 كنت خدام بلا modalité d'évaluation FIFO. دزنا ل 2021 لقينا بلي هاد لا ميثود فيفو ما بقاتش خدامه. elle reflète plus la situation patrimoniale, financière et résultat de l'entreprise. Donc on est obligé باش نبدلو une autre modalité اللي هي الكميب. هي اللي غنبقاو نخدمو بها à l'avenir. Alors هنا on n'a pas respecté le principe, on a dérogé le principe de permanence des méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire? خصنا نمونسيونيوها هادي سي ديروغاسيون. فين غنحطوها؟ نمونسيونيوها فين؟ Les modifications intervenues doivent être précisées et justifiées dans l'état des informations complémentaires éthiques. L'éthique, c'est un état parmi les états de synthèse. Donc, تما غنكتبو في l'éthique qu'on a changé la modalité d'évaluation ديال stock en passant من الفيفو للكميب وغنعطيو les raisons ديال هاد le changement ou l'impact ديال هاد le changement على l'image fidèle des états de synthèse. Voilà. نشوفوا troisième principe هو le coût historique. Le principe شنو تيقول؟ En vertu de ce principe, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie et de la valeur actuelle de l'élément. Le principe تيقول لك un élément دوزتيه في البيلون خاص يبقى بديك la valeur quelle que soit l'évolution ultérieure future ديال pouvoir d'achat ولا ديال la monnaie nationale ولا de la valeur actuelle ديال داك l'élément. Je vois un exemple ديال terrain par exemple. عندنا un terrain في البيلون ديال l'entreprise خداتو l'entreprise في 2002. كانت خداتو à l'époque ب 100 000 dirhams. Après 20 ans, had le même terrain ولات la valeur actuelle ديالو في 2022 1,500,000. Donc هنا إيكار كبير. هاد لو برانسيب اش تيقول لك خلي لا فالور ديال هاد لاكتيف انطونجيبل ما تقيسهاش بلا فالور دونطري هي اللي غتبقى كيل كو سوا ليفوليسيون ultérieure ديال لا فالور اكتويل د ليليمون. دونك واخا يسوا هاد لو تيران 1,500,000 خصني نخليها في البيلون ب 100,000 درهم. حنا كيما تنقولوا لوبجيكتيف ديالنا هو ليماج فيديل. دونك كاينه لوبسيون دو ديروجي لهاد لو برانسيب. هو لو كا فاش غتبغي لونتربريز دير اون ريفالياسيون ديال l'ensemble de ses immobilisations corporelles
et financière. هنا قدرت utiliser le compte écart de réévaluation اللي كاين في البوست ولا في البيلون اللي كاين في البيلون في الفينانسمون بيرمانون. Voilà un deuxième principe suivant, spécialisation des exercices. Alors, le principe, je t'ai dit, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne et à celui-là seulement. On va un exemple. On a une facture d'assurance annuelle d'un montant de 20 000 dirhams a été reçue en octobre 2021. La facture, elle couvre la période de octobre 2021 jusqu'à septembre 2022. حنا كنعرفوا باللي les états de synthèse كنصايبوهم annuellement. La question est quelle est la charge à prendre en compte dans le CPC de l'année 2021 حيت حنا le résultat ديال 2021 c'est arrêté في décembre في le 31 décembre 2021. هذا البرانسيب تيقول لك كل exercice ولا كل année comptable خصنا ندخلوا ليها لي شارج ديالها اي لي برودوي ديالها ما ندخلوش فيها لي شارج ديال العام N+1 ديال العام الجاي باغ اكزومبل. دونك هاد لا فاكتور هادي فيها اون بارتي qui couvre 2021 وفيها une partie qui couvre 2022. Donc خصنا نقسموها كما كتشوفوا 2021 من لو 1 حتى ل 31 12 لا فاكتور جاتنا في لو 1 10 فيها لا بيريود ديال لو 1 10 وكتسالي حتى لو 39 2022. حنا الريزلتا خصنا ناريتيوه arrêter le résultat 31/12/2021. En vertu de ce principe, la charge concernant 2021 est uniquement l'équivalent de 3 mois. Donc, خصنا ناخد من la facture اللي جاتني l'équivalent ديال 3 mois اللي داخلين في 2021. لو ريست ما داخلش في الريزلتا ديال 2021 غنخليه حتى الريزلتا حتى السي بي سي ديال 2022. دونك هنا غنحسبوا بالبروغاتا غناخدو 20000 درهم وغنضربوها في 3 mois نقسمو على 12 دونك عطاتنا 5000 درهم. 5000 درهم هي اللي خصها دوز في لا شارج ولا في السي بي سي وفي لو كونت شارج 6134 اللي هو اسيرونس حيت هنا on a reçu la facture ديال لاسيرونس ولو ريست اللي هو 15000 غايدوز في ان كونت دو ريغولاريزاسيون ديال البيلون à savoir le compte 3491 charge constatée d'avance. دونك هنا نعاودو ليكزامبل اللي حطينا وغنشوفو لي كريتير كونطابل. لي كريتير كونطابل هي هادي لا شارج اللي داخله في 31/12/2021 هي 5000 درهم ولو ريست كيمشي للكونت شارج كونستاتي دافونس حتى لاني بروشين وغيدوز في السي بي سي ديال 2022. دونك هنا on a respecté le principe ديال spécialisation des exercices. Principe suivant هو le principe de prudence. شنو تيقول هذا البرانسيب؟ تيقول لك لونتربريز خصها ترد البال وتشوف الا بان ليها بلي ان ريسك جاي في لو فيتور هاد لو ريسك يقدر يكون اون شارج ا بيي ولا اون بيس دو برودوي. هادو بجوج بيهم سي ان ريسك. هاد لو ريسك لا سوسيتي خصها ولا لونتربريز خصها تكونستاتي في لا كونطابيليتي. غنشوف كيفاش تكونستاتي. La règle est les produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont acquis. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. Donc, la règle, elle va dans le sens le produit est comptabilisé lorsqu'il est acquis. Par exemple, il a livré une prestation, c'est la facture, radouze le produit. La règle, c'est que les produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont acquis. Ça veut dire que le produit qu'un douze lorsqu'il est justifié, qu'il y a une facture, qu'il y a un encaissement, qu'il y a une charge concrète. La charge, elle est comptabilisée dès lors qu'il est probable. Une fois qu'il y a un risque, qu'un douze une provision. Je vous un exemple. Il y a un bâtiment par exemple. La valeur dont est fait le bilan
de l'entreprise est 750 000 dirhams. La valeur actuelle, il y a 2 millions de dirhams. Alors, هنا كنلاحظ بلي كاينه une plus-value latente, يعني probable, هي la valeur actuelle moins la valeur d'entrée ديال شحال 1 million 250 000 dirhams. هنا شنو تنطبق la règle. تيقول لي le produit il est comptabilisé lorsqu'il est acquis. Donc هنا la plus-value latente n'est pas comptabilisée. Et le produit n'est pas encore acquis. Par contre, il a le cas contraire. Il y a le stock par exemple. La valeur d'entrée dialo il y a 550 000 dirhams. Au fin de l'année, la valeur ultérieure probable dialo 500 000 dirhams. Donc là, il y a un risque de dépréciation probable. Donc il y a un risque. Quand on applique la règle, je dois constater la moins-value probable. Il est comptabilisé dans le CPC sous forme de provision. Voilà. Deuxième principe de clarté. Alors, le principe de l'égolik, بلي أي opération دوزتها l'entreprise ستكون في le bon compte بلا bonne dénomination, la bonne description وما تكونش la compensation entre les comptes. Par exemple, في البيلون عندي un solde trésorerie actif وكاين trésorerie passif. Le solde اللي عندي في trésorerie actif, solde débiteur ديال لا بنك خص يكون يبان في l'actif. Le solde créditeur ديال لا بنك خص يبان ليا في l'actif في الباسيف. ما نديرش la compensation entre les comptes. Un autre exemple. عندي par exemple un client هو en même temps fournisseur. ما ناخذش لو سولد ديال الكليون او سولد فورنيسور ونقول هذا هو لا بالونس اللي عندي مع هذا السيد هذا. نو خصني نخلي لا كريونس اللي عندي معاه في لو كونت كليون ونخلي لا ديت اللي عندي معاه في الكونت fournisseur. Alors, la compensation est interdite sauf dans les cas exceptionnels suivants. Donc, هنا نقدر نديروجيو لهذا لو برينسيپ. كاينين دي كا اكسبسيونيل. شنو هاد لو كا؟ باغ اكزومبل ان ريستورون تيدير لو فوليوم ديال لي فونت اللي عنده في النهار بارفوا تيكون امبورطون، يعني ما نقدرش نبقى ندوز تيكي بار تيكي في لو غران ليفر. اللي بغي ندوز ليه تيكي دو فونت في الريستورون يقدر يكون عنده حتى 500 تيكي بار جور. هنا نقدر نديروجيو لهاد لو برينسيپ ونديرو كونطابيليزاسيون روغروبي ديال بار جور ديال لو ميم ريستورون وندوزهم في الغران ليفر. نقول باغ اكزومبل vente prestation de service باغ اكزومبل ونحط لو مونطون ريكابيتولاتيف جلوبال ديال ديك لا جورني اكس. لا ميم شوز لو لوندومان اي انسي دو سويت. دونك هنا لو كا ديال لي ريستورون سي اوتوريزي. Les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés. Donc هنا نقدر نغروبي لي كونت ونحطو ديريكت في لا rubrique. Les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif. Voilà pour les petites sociétés. يقدر يغروبيو في des rubriques. Les rubriques au moins deux chiffres, les deux premiers chiffres في les comptes في البلان كونطابل ماروكان. نقدر نغروبيو في des rubriques بلا ما نهبطوا للديتاي الاخر ديال البوست او الكونت. البوست سي 3 شيفر، الكونت سي 4 شيفر. ندوزو لو ديرني برينسيپ اللي هو لامبورطونس سينيفيكاتيف. الوغ هاد لو برينسيپ تيقول les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Et l'entreprise خصها تمونسيوني في l'éthique اللي هو un état parmi les états de synthèse toute information اللي تقدر influencer un lecteur ديال les états de synthèse. Par exemple la banque. شوفوا un exemple. Une société X هي la société فاش خدامين par exemple وكاينه une banque. La société demande un emprunt à la banque. La banque la réponse ديالها هي عطيني les états de synthèse. Supposons que la société X a reçu une notification pour un contrôle fiscal. Donc هنا c'est une information significative dans l'éthique. L'entreprise s'est signalé في l'éthique بلي il a reçu une notification pour un contrôle fiscal. هاد l'information اللي كاينه في l'éthique يقدر influencer la décision ديال la banque.
تقدر لا بنك تفكر وتقول لك فوالا هاد لا سوسيتي عندها ان كونترول فيسكال، يقدر عندنا هاد الكونترول فيسكال يخرج ليها ان مونطون سينيفيكاتيف d'impôt à payer. يقدر يكون ان ريسك في الرombourسمون ديال هاد لومبران. دونك يقدر هاد لانفورماسيون كتانفلونسي لا ديسيزيون دو لا بنك. يقدر شي واحد يقول لي بويسك هاد لانفورماسيون غادي تانفلونسي لا ديسيزيون دو لا بنك، لا سوسيتي ما خصهاش كاع ديرها في ليتيك. غنقولو جوستومون سي بور سا ليطا الدولة إلا انستوري سكون ابيل كوميساريا او كونت. كوميساريا او كونت كاك سي ان اوديت ليغال اللي هو اوبليغاتوار بالنسبة لي سوسيتي اللي عندهم ان شيفر دافير سوبيريور ل 50 مليون دو درهم. سي ان expert comptable اللي هو commissaire au compte inscrit في l'ordre des experts comptables كيجي عند لا سوسيتي كيدير ان اوديت كيفيريفي لا سانسيرتي ديال لي زيتا د سانتيز، وفي الاخر ديال هاد لوديت كيخرج بان كونكلوزيون سوا يسيرتيفي لي زيتا د سانتيز وتيقول فوالا ils sont conformes, ils reflètent l'image fidèle ديال la situation patrimoniale, financière et résultat de l'entreprise, soit il refuse de certifier. Fait le cas, ça veut dire que les états de synthèse ne reflètent pas l'image fidèle. Voilà pour les 7 principes de la comptabilité. نتمنى أن المحتوى يعجبكم وما تبخلوش علينا لي لايك لي كومونتير اللي كانوا دي كيستيون. والسلام عليكم.